Anthony Nguyen. My birth name is Nguyen Tăng Vinh, and I was born on April 12, 1984, and was one of the 106 babies that were born at the refugee camp in Penghu, Taiwan between 1977 and 1988. 澎湖是在台湾海峡的一个群岛，然后跟台湾离差不多40几公里嘛，在台湾的西边。其实澎湖难民营存在的这个事情，不止台湾人不知道了，很多澎湖人也不知道。那么这个澎湖难民营呢，它有2个地方，一个是在西屿，一个是在白沙。那西屿的难民营呢，是在1977年到1979年。那白沙的蒋美难民营呢，是在1979年到1988年。那整个运作的时间将近有12年的时间。我们知道的资料，在这个运作的12年期间，收容了46艘到47艘难民船的船民。那人数总共大概2000多哈。那我大概在1985年的11月底乘船到达马公市，然后就被一个士官带领坐公车来到蒋美。那时候难民营就在我们营区的旁边嘛。那我之所以对难民营有印象主要是那个陈列馆，在那几年。就是因为有《南海血泪》这本书，我们都知道越南难民，然后沉船，有吃人肉的悲惨事情，所以我有特别对那个陈列馆注意。当然，那个陈列馆是不会有人去的，所以它是空空荡荡的，是一个礼堂，很大。我的印象中是四周围画了很多油画，都是非常巨幅的油画，但是整个视觉来说是非常阴暗、阴沉、忧郁的。我觉得当时候之所以有这么大的一波的政治宣传呢，有一个非常大的历史背景跟原因哈，是1978年的年底12月，台湾的蒋经国政府接到消息说，美国在1979年的1月1号要跟中华人民共和国的北京政府建交。那么时间就那么巧哈，刚好在1978年的12月有这么一艘悲惨经历的难民船。那这个宣传对于我们这一个年代的小孩子来说，其实那个是我们在小学的朝会啊或课堂啊都知道的一件事情。那事实上是真的有这艘船的那这艘船的难民的当事者，我也在2017年联系上她现在在比利时布鲁塞尔的一位女士My older sister was born here in the refugee campsite here in 1981. And then I was born in 1984. We also have an older brother. He was born in Vietnam, so he actually went with my parents when they left Vietnam. Unfortunately, he died here in Penghu. Nói đúng ra là tôi cũng xin cảm ơn nước Đài Loan, cũng đã cưu mang gia đình tôi lúc ở trên Đài Loan mấy năm trời. Và tôi cũng có một nỗi buồn cái là một đứa nhỏ đi vượt biên không chết mà đi lên đất liền mà nó lại phải ra đi. Và khi mà tôi đi Mỹ á, là bác Hoàng có xin phép cho cao ủy là cho tôi bóc được xác của đốt đi rồi đem cho qua bên nước Mỹ luôn. Và bây giờ thì đứa nhỏ cũng đi theo tôi bên này.
那就我们现在掌握的线索呢，这40几艘船里面，我们大概联系上将近25艘，超过一半。所以我也在设法就我们联系上的20几艘船，来把澎湖难民营运期间的一个大概的面貌试图把它记录下来。